이날 세미나에는 싱가포르 콩이 목사와 인도네시아 니코 목사가 참석해 인도네시아 목회자들의 관심을 집중시켰습니다. 조용기 목사는 치료하시는 하나님을 전파하고 4차원의 영성을 전했습니다. Pastor Youngie Cho, World Mission Today. Jesus Christ is present here with us. Yesus Kristus hadir di tengah kita malam hari ini. Wherever Jesus is, there is liberation and blessing of God. Dan dimanapun Yesus hadir, selalu ada kemerdekaan dan ada berkat Tuhan. Throughout my 50 years of the ministry, I found out one truth very strong. That is that God measures the work. God will never share His work with us. Dan selama sepanjang 50 tahun pelayanan saya menemukan satu kebenaran yang sangat kuat. Bahwa Tuhan selalu membagi pekerjaannya bersama kita. Work belong to God, prayer, faith, love belong to human beings. Pekerjaan itu milik Tuhan, tapi iman, kasih, sukacita itu bagian kita. Bible says that when God created heaven and earth, and on the sixth day, God finished all of His work. Alkitab berkata waktu Tuhan menciptakan alam semesta selama 6 hari, Alkitab berkata Tuhan sudah menyelesaikan semua pekerjaannya. God start work and God finish work by Himself. Tuhan memulai pekerjaan dan menyelesaikannya dari dirinya sendiri. Even in creation, God did not want Adam and Eve to come and share work together with God. Bahkan di dalam penciptaan Tuhan tidak mengizinkan Adam dan Hawa untuk ikut kerja bersama Tuhan dalam menciptakan. That is the reason God created Adam and Eve on the last part of sixth day. Ya, itu sebabnya kenapa Tuhan menciptakan Adam dan Hawa itu pada saat terakhir di hari yang ke-6. Then Bible says God finished all of His work. Dan Alkitab berkata bahwa Tuhan menyelesaikan segala pekerjaannya. Suppose Adam and Eve come to God and is there anything for us to do? Misalnya Adam dan Hawa datang kepada Tuhan dan bilang, Tuhan masih ada nggak yang belum selesai God would have dikerjakan? said, it is finished, you have nothing to do. Tuhan akan bilang, udah selesai semuanya, kamu tidak perlu kerjakan apa-apa lagi. You just enjoy God's Sabbath and enjoy God's blessing. Kamu hanya nikmati saja sahabatnya Tuhan dan berkatnya Tuhan. And that was my experience in my life. God finished work by Himself. God never share His glory with me. Dan Tuhan berikan saya pengalaman sepanjang hidup saya bahwa Tuhan tidak pernah memberikan kemuliaannya kepada saya. Dia selesaikan semuanya sendirian. God finished everything by Himself. Tuhan menyelesaikan segala sesuatunya oleh dirinya sendiri. When Jeremiah was in trouble, his people worshiped the devil, and God was angry, and God was going to judge Israelite. Dan waktu di zaman Yeremia, umat Israel itu menyembah roh jahat, Tuhan marah dan Tuhan mau menghakimi umat Israel. And he is going around and very busily try to bring the repentance to Israel, but God put him into the prison. Yeremia itu berkeliling sibuk sekali untuk membuat orang Israel bertobat. Tuhan justru suruh buat dia masuk penjara. God saying to Jeremiah, Jeremiah, work belong to God, and you should just pray so that God could work for your country. Tuhan berkata kepada Yeremia, Yeremia, pekerjaan itu milikmu. Tugasmu adalah berdoa supaya aku bisa bekerja di negerimu. So while Israel was in great trouble, Jeremiah was put in prison, and in prison he had nothing to do but pray. Dan waktu masa-masa susah terjadi, Yeremia ditaruh dalam penjara, dia tidak punya kerjaan lain selain berdoa. Many a times we are so busy, we try to hinder God's work. Seringkali kita begitu sibuk, kita berusaha menghalang-halangi justru pekerjaan Tuhan. Brothers and sisters, work belong to God. Saudara-saudariku, pekerjaan ini milik Tuhan. Rest belong to you. Istirahat itu milik kita. God want to do all the work complete, then invite you to come and share the Sabbath. Tuhan ingin menyelesaikan semuanya itu komplit, lalu kemudian mengundang kita semua untuk menikmati Sabat. Genuine revival also come by the prayer of the God's people. Kebangunan rohani yang genuine juga terjadi karena hasil dari doa umat Tuhan. In the 1960, we Korean leaders of the Christianity come together and we prayed for the revival of Korea. Tahun 1960 kami pemimpin-pemimpin Kristen Korea berkumpul bersama-sama dan kami berdoa untuk revival di Korea. And we made
lot of the plans to bring Jesus to our society. Dan kami membuat begitu banyak rencana untuk menghadirkan Yesus ke dalam masyarakat And kami. most of them were old people. I was one young minister among the committee. Dan sebagian besar waktu itu sudah berusia lanjut, saya ini anak muda, salah satu di dalam panitia. Our goal was leading 1 million people to Jesus Christ in Korea. Sasaran kami waktu itu adalah membawa 1 juta orang mengenal Yesus di Korea. And then we began to work very hard. Dan kami mulai bekerja sangat keras. But God did not bless our work. Tapi Tuhan tidak memberkati pekerjaan kami. Very unexpected way, God come to our church and God began to pour His Holy Spirit upon my life. Dan sangat jarang sekali kami bisa melihat Tuhan hadir, dan waktu Tuhan mulai datang ke gereja kami dan curahkan rohnya dalam hidup kami. And God began to pour out Holy Spirit wherever I went. Dan Tuhan mulai curahkan Roh Kudus kemanapun saya pergi. Instead of having 1 million Christians, we now have 12 million Christians. Dan bukannya sasaran 1 juta orang Kristen, sekarang Korea Selatan sudah punya 12 juta orang Kristen. And there once again God showed us that it belongs to God to do the work. Our main work is praying. Dan sekali lagi Tuhan tunjukkan kepada kami bahwa semua pekerjaan itu milik Tuhan. Tugas kita adalah berdoa. Work belongs to God, prayer belongs to human beings. Pekerjaan itu milik Tuhan, doa itu tanggung jawab manusia. When Jesus Christ was dying on the cross, Waktu Yesus Kristus mati di kayu salib, last word He said was, "It is finished." perkataan terakhir Yesus adalah sudah selesai. Christ came to the world to carry out God's plan, God's work. Tuhan Yesus datang ke dunia ini untuk melaksanakan rencana Tuhan. For 33 years, Jesus Christ was doing God's work. Selama 33 tahun Yesus sedang selalu mengerjakan pekerjaan Tuhan. No one could share this work with Jesus Christ together. Tidak ada yang bisa mengambil pekerjaan Yesus Kristus. Jesus Christ alone worked according to God's will, and Jesus said, "It is finished," when He was departing out of His body and go to heaven. Hanya Yesus Kristus yang bisa mengerjakan tugas dari Bapa, dan Yesus berkata sudah selesai waktu rohnya itu meninggalkan tubuhnya. This time, what did He finish? Nah, pertanyaannya apa yang dia selesaikan? He finished the sin problem. Dia menyelesaikan masalah dosa. All human beings tried to finish sin problem but failed. But Jesus says, now it is finished about sin problem. Seluruh umat manusia berusaha menyelesaikan masalah dosa, tapi tidak berhasil. Dan sekarang Yesus berkata, masalah dosa sudah selesai. By the blood of Jesus Christ, now no sin can stand before God. Oleh darah Yesus Kristus tidak ada satu dosa pun yang bisa bertahan di hadapan Tuhan. By blood of Jesus, we are clean and righteous. Oleh darah Yesus Kristus kita dibersihkan dan dibenarkan. God is saying to you, it is finished, so far as your sin is concerned. Dan sekarang Tuhan sedang berkata kepada kita semua, dosamu sudah selesai. By my blood, you are cleansed and you are righteous. Oleh darahku engkau sudah dibersihkan dan engkau sudah dibenarkan. And Jesus says, it is finished. He finished for our sanctification. Dan waktu Yesus berkata sudah selesai, dia juga berbicara sudah selesai mengenai pengudusan kita. Jesus saying, by my suffering on the cross, I completed your sanctification. Through me, you can have sanctification. Yesus berkata, lewat penderitaanku, aku sudah melengkapi semua pengudusanmu. Melalui aku, engkau bisa memiliki And pengudusan. when Jesus says, it is finished, He says, I finished the unholiness of the human beings. Waktu Yesus berkata sudah selesai, Yesus menyelesaikan ketidakkudusan dari manusia. You can't sanctify yourself Engkau- by your own power. Engkau tidak bisa menguduskan dirimu sendiri dengan kekuatanmu. Jesus Christ provided the way to be sanctified in your life by the power of the Holy Spirit. Yesus Kristus menyediakan jalan untuk menguduskan hidup kita dengan kuasa Roh Kudus. And then Jesus Christ said, it is finished about your sickness and disease. Yesus berkata sudah selesai juga mengenai sakit dan penyakit kita. Jesus Christ took the stripe of the Roman soldiers on his back and he was bleeding. Yesus Kristus dicambuk oleh tentara Romawi dan punggungnya mengeluarkan bilur-bilur And the berdarah. Bible says, by his stripes ye were healed. Alkitab berkata oleh bilur-bilur Yesus kita sudah sembuh. And Jesus is saying to us, so far as your sickness and disease is concerned, it is finished by my suffering. Dan Yesus berkata kalau engkau menderita sakit penyakit itu semua sudah diselesaikan oleh karena penderitaanku.
Legally speaking, you have been healed since 2,000 years ago. Secara hukum, secara legal, engkau sudah sembuh 2000 tahun yang lalu. Just simply, you don't understand your legal position. Jesus Christ worked for your healing. Masalahnya adalah engkau tidak mengerti posisi hukummu. Yesus itu bekerja, bayar untuk kesembuhanmu. And Jesus says, it is finished about your sickness disease. Jadi waktu Yesus berkata, sudah selesai, maka itu sudah selesai mengenai penyakit dan sakitmu. Tonight, if you know this truth, you can shake off your suffering and disease in this place, and you can walk out with freedom. Dan waktu engkau mengetahui kebenaran ini, malam ini engkau bisa kebaskan sakit penyakitmu dan keluar dari tempat ini dengan kebebasan. When Jesus Christ said it is finished, He finished about our failure, poverty. Waktu Yesus berkata sudah selesai, Dia menyelesaikan kegagalan dan kemiskinan kita. We human beings have been cursed by God because of disobedience of Adam and Eve. And we have been suffering under the curse for a long time. Kita umat manusia dikutuk oleh Tuhan karena ketidaktaatan Adam dan Hawa. Dan sepanjang sejarah manusia, kita hidup di bawah kutuk. And Jesus Christ took our curse on the cross and He finished the curse problem. Dan Yesus mengambil kutuk itu di atas kayu salib dan Dia menyelesaikan masalah kutuk. When God opens door and pour out the blessing, it is wonderful to see. In Korea, I have experienced that exactly same thing. Waktu Tuhan membuka tingkap langit dan mencurahkan berkat-Nya, hal yang luar biasa terjadi. Saya sudah lihat hal ini terjadi di Korea. As the numbers of the Christian increase, God opened the door and began to pour the blessing upon Korea more and more. Ketika jumlah orang Kristen bertambah di Korea, Tuhan mulai buka tingkap langit dan mencurahkan berkat lebih banyak lagi untuk Korea Selatan. When I first came into ministry, our Christians were very poor. Waktu pertama kali saya melayani, orang-orang Kristen di negara kami sangatlah miskin. But now, our members are quite well-to-do, and there are many millionaires. Tapi sekarang anggota jemaat kami sudah berhasil dengan baik dan banyak bilioner di gereja kami. When our business people began to believe that Jesus Christ took all the curse away, and they are under the blessing of Abraham, even though their eyes could not see, they could not hear from their ears, but they believed in their heart. And God, according to the Christ's last word, it is finished. God finished with the curse in their business. Jadi waktu jemaat kami, walaupun secara mata mereka tidak melihat, secara telinga mereka tidak bisa mendengar, belum mendengar, tapi di dalam hati mereka percaya bahwa Tuhan sudah memberkati mereka, maka itu terjadi dalam hidup mereka. And so people begin to do business very wonderfully. Many people say, how do you know that your people become rich? Dan jemaat kami, waktu mereka menyadari hal ini, mereka mulai melakukan bisnis mereka dengan sangat baik. I can know very easily by counting the offering on Sunday. Ya. Terus ada orang yang tanya, dari mana Pak Cho tahu bahwa jemaatnya makin kaya? Gampang, saya hitung saja persembahan hari Minggu. People become rich and they give a lot of money for the mission and for the suffering people. Waktu jemaat kami bertambah kaya, mereka memberikan persembahan lebih banyak untuk gereja dan untuk orang-orang yang sedang menderita. Jesus is saying to you that it is finished about your curse and poverty. Malam ini Yesus sedang berkata, sudah selesai terhadap masalahmu, kemiskinan, dan kutukmu. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Mari beri kemuliaan yang meriah bagi Tuhan. Haleluya. And you are blessed by God. You are the children of Abraham. Jadi engkau diberkati oleh Tuhan. Engkau adalah anak-anak Abraham. When Indonesia stand up before God and claim the blessing of the Lord, next generation, all the economic power belong to Indonesia. Waktu orang Indonesia berdiri di hadapan Tuhan dan mengklaim janji ini, maka generasi muda Indonesia, semua kekuatan ekonomi jadi milik generasi Indonesia. Amin. Haleluya. Many people underestimate Indonesia. Banyak orang ini anggap remeh Indonesia. I do not do that. Saya tidak pernah anggap remeh God has Indonesia. a special plan for Indonesia to play in the last day. Tuhan punya rencana khusus untuk Indonesia mainkan di akhir zaman ini. So by
preaching of these ministers of God, people began to see themselves completely denuded of the curse. Jadi waktu saya sampaikan pesan ini di jemaat kami, orang benar-benar mulai dilepaskan dari kutuk dalam hidup mereka. And Jesus Christ also finished away your fear of death and hell. Dan Yesus Kristus juga menyelesaikan ketakutan kita akan neraka dan kematian. When Jesus Christ said on the cross, it is finished, He finished all of the enemies against you. Waktu Yesus berkata di kayu salib sudah selesai, Dia menyelesaikan semua musuh yang menentang kita. Jesus say in the Bible, Galatians 5th chapter verse 1, that I have liberated you from your bondage. So stand strong in your faith and to never entangle yourself again with the bondage of Satan. Di dalam kitab Galatia, Yesus berkata, Aku sudah memberikan engkau harga yang mahal untuk membebaskanmu. Karena itu jangan berikan dirimu lagi untuk hidup dalam kuk perhambaan. Because of Jesus Christ before God, you are righteous. Karena Yesus Kristus di hadapan Tuhan, kita ini orang yang dibenarkan. You are sanctified by the power of Holy Spirit. Engkau dikuduskan oleh kuasa Roh Kudus. Before God, you are healed and you are healthy. Di hadapan Tuhan, engkau sudah sembuh. Engkau orang yang sehat. Before God, you are a blessed person. Di hadapan Tuhan, engkau orang yang diberkati Tuhan. You are children of the Abraham. Engkau adalah keturunan Abraham. And before God, you are given the eternal life and you are given the right to go to heaven through Jesus Christ. Dan di hadapan Tuhan, engkau diberikan hidup yang kekal dan hak untuk masuk surga karena Yesus Bible Kristus. says that above all, I wish above all that you may be prosper and be in health as thy soul prospers. Di dalam 3 Yohanes dikatakan, Aku berdoa supaya engkau makmur sama seperti jiwamu makmur. Jesus Christ want to see you whole person blessed and saved. Yesus Kristus ingin melihat keseluruhan hidup kita itu utuh, diselamatkan dan diberkati. And when Jesus Christ says it is finished, He finished all the work in our lives. Dan waktu Yesus berkata sudah selesai, Dia sudah menyelesaikan semua pekerjaan dalam hidup kita. You cannot help Jesus Christ to bring salvation to our lives. Engkau tidak bisa menolong Yesus Kristus membuat dirimu diselamatkan. Work belong to Jesus Christ. Pekerjaan itu milik Yesus Kristus. Prayer and faith belong to you. Doa dan iman yang jadi tanggung jawabmu. And when you pray and commit all of your burden to Jesus, Jesus would be delighted to take care of those things. Dan waktu engkau berdoa dan menyerahkan seluruh bebanmu kepadanya, Yesus dengan sukacita akan mengambil bebanmu. Jesus Christ came to save sinners, so where sinner is, Jesus is there. Dan waktu Yesus datang, Dia datang untuk menyelamatkan orang berdosa. Dia mau mengambil dosa dari dalam hidup kita. Jesus Christ came to sanctify His people, so where there is filthy things, Jesus Christ is there to sanctify us. Yesus Kristus datang untuk menguduskan kita, dan di mana ada kenajisan dalam hidup kita, Yesus hadir untuk membersihkannya. Jesus Christ came to heal us. Because of that, Christ is always present where the sick people are. Ya, Yesus datang untuk menyembuhkan. Itu sebabnya Yesus selalu hadir di mana ada orang sakit ingin disembuhkan oleh Dia. And Jesus came to preach good news to the poor. So when poverty prevailed, there Jesus is working for His kingdom. Dan dimanapun ada, dan karena Yesus datang untuk menghapuskan kemiskinan, dimanapun ada orang miskin, Yesus hadir untuk mengkhotbahkan kerajaan Allah di Where situ. people die, Jesus Christ is there to open the kingdom of God. So we are not afraid of dying because Jesus will be there to lead us and guide us. Di mana ada kematian, Yesus Kristus mau hadir untuk mengalahkan kematian. Jadi kita tidak perlu takut kematian karena Yesus hadir untuk menghancurkan kematian. So where Jesus is there, our liberty, freedom together. Dan dimanapun Yesus hadir, kita pasti punya kemerdekaan dan kebebasan. Tonight here, Jesus Christ rules us with the liberty and the freedom for you. Dan malam hari ini Yesus hadir di tempat ini. Dia mau berikan kemerdekaan dan kebebasan kepada kita. Do never underestimate your situation. Jangan pernah anggap remeh keadaanmu. Jesus Christ is here to declare your righteousness in His work. Yesus Kristus hadir malam ini di sini untuk menyatakan engkau benar karena pekerjaannya. You are sanctified by the work of Jesus Christ. Engkau dikuduskan oleh karena pekerjaan Yesus Kristus. You are no more sick. Engkau bukan lagi sakit.
You are enjoying the life of Jesus Christ in your life. Engkau sedang menikmati kehidupan Yesus Kristus dalam hidupmu. And you are blessed with the blessing of the Abraham. Dan engkau diberkati oleh berkat Abraham. You should never think negatively and you never say a negative word about yourself. Engkau tidak pernah lagi boleh berpikir negatif atau berbicara negatif mengenai dirimu sendiri. Think of the salvation that Jesus Christ has offered free of charge to you. Pikirkanlah keselamatan yang diberikan Yesus secara cuma-cuma kepadamu. You should say to yourself, I am righteous person in Jesus. Engkau harus katakan kepada dirimu sendiri, saya orang benar di dalam I am Yesus. sanctified person in Jesus Christ. Aku orang yang dikuduskan di dalam Yesus I am Kristus. healthy person. Aku orang sehat. By His stripes I am healed. Oleh bilur-bilurnya aku sudah sembuh. I am blessed person. Aku orang yang diberkati. Blessing of Abraham is mine. Berkat Abraham itu hakku. Eternal life belong to me. Hidup yang kekal itu jadi milikku. So you praise God and you announce your mouth confession of the positive salvation. You will experience the power of God in your life because it shall be done according to your thinking. Jadi waktu engkau memuji Tuhan dan engkau mengakui apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam hidupmu, engkau akan mulai mengalaminya. Sebab apa yang engkau katakan itu yang akan terjadi. You can have fellowship with God through your thinking life. Engkau akan bisa mengalami berkat Tuhan lewat perubahan cara berpikirmu. Ever have the possibility thinking to never permit negative thinking to come and occupy you. Selalu miliki berpikir kemungkinan. Jangan pernah izinkan pikiran negatif menguasai pikiranmu. Something good is going to happen every moment because you have Jesus. Setiap hari selalu akan ada hal baik terjadi. Kenapa? Karena kita punya Yesus Kristus. Giving the hope to the heart of the people is very important. Memberikan pengharapan ke hati manusia atau orang yang lain itu sangat penting. And when you bring the cross of Jesus Christ and bring the fruit of the suffering, people are bound to have hope in Jesus Christ. Waktu engkau menjelaskan pekerjaan keselamatan dan penderitaan Yesus Kristus, orang harus mengalami keselamatan. And you should also have the visions and dream in your heart. Engkau juga harus memiliki visi dan mimpi di hatimu. Bible says, where is no vision, the people perish. Alkitab berkata, tanpa visi orang binasa. And the Holy Spirit tries to give you visions and dream. Dan Roh Kudus selalu berusaha memberikan engkau mimpi dan visi. When Spirit of the Lord comes, the young man shall see vision and old man shall dream. Ketika Roh Tuhan dicurahkan, orang-orangmu yang muda akan mendapatkan visi dan orang-orang yang tua akan mendapatkan mimpi. Many people say that we can dream, but more than that, we cannot do anything. Ya, banyak orang berkata, kalau mimpi kami bisa, tapi lebih dari itu kami tidak bisa. But when you hug the dream in your heart, the dream take hold of you and leads you and guides you. Tapi waktu engkau peluk mimpi itu di dalam dirimu, mimpi itu yang akan menuntun engkau dan membawa engkau maju. When I was having tent church, waktu saya masih mempunyai gereja di dalam tenda, humanly speaking, there was no hope for me. ya, banyak yang berkata tidak ada pengharapan untuk saya. But whenever I kneel down and pray, the Holy Spirit gave me the visions and dream. Tapi setiap kali saya berlutut dan berdoa, Roh Kudus memberikan saya mimpi dan visi. And by the help of the Holy Spirit, I would always see the growing church, prosperous church. Dan oleh pertolongan Roh Kudus, saya selalu bisa melihat gereja saya bertumbuh, gereja saya makmur. I was dreaming to have the largest church in Asia and world. Saya bermimpi waktu itu untuk memiliki gereja terbesar di Asia dan di dunia. And I was dreaming to go end of the world and bring gospel of Jesus Christ. Dan saya bermimpi saya akan pergi ke ujung-ujung bumi untuk membawa Injil Yesus Kristus. And many people would ask me, what are you going to do in the future? Dan banyak orang bertanya kepada saya, apa yang kau akan lakukan di masa yang akan I would datang? always say that I will have the largest church in the Asia and the world. Dan saya selalu jawab, saya akan membangun gereja terbesar di Asia dan di dunia. And I will not only send missionaries to the Western world, but I myself personally want to go to the Western world and to wake them up in Jesus Christ. Dan saya bilang saya tidak hanya mengutus misionari ke dunia barat, tapi saya secara pribadi akan pergi ke dunia barat dan bangunkan mereka dalam nama Yesus. But they all laughed and they said that's a real unbelievable vision and Tapi dream. mereka semua tertawakan saya dan berkata, mimpi dan visi kamu itu tidak bisa dipercaya, tidak masuk akal.
But I kept that vision and dream in my heart. Tapi saya selalu simpan mimpi dan visi itu di hati saya. And now I retired from my work. When I turn back and look my past, every part of visions and dreams have been fulfilled. Dan kalau saya menoleh ke belakang